médicaments. هكا les médicaments من les plantes. تخدت la plante اللي كتدير واحد la pathologie وخدينا منها البرانسيب اكتيف. انا نعطيكم دي زيكزامبل اللي كتخدموا بهم. لا مورفين. دابا من لا بلون ديال طابو 1817. في نوتر بلون اللي كتعرفوها مزيان لا كوديين. 1832. لا كينين انتي-paludisme اللي كتعرفوا الناس اللي تيمشيو لافريك وداكشي بور البالوديزم خداو من هنا اللي خدات واحد لا بلون سميتها الكينينا. لا سيساليسيليك اسبيرين حتى هي 1838 حتى هي مخدوده فواحد النبته. لا ديجيتالين حتى هي كارديوتونيك كتقاد لي باتمون دو كور. هادو كلهم دي زيكستري تخادو من لا بلون. دونك سي بور سا بدات بيان سور الميديكامون اللي تيتاميليورا دينا الحمد لله كنعرفوا بون une concentration, un principe actif, quand traitons une pathologie. Le bon médicament, avec un dosage précis, on traite une pathologie. Mais l'inconvénient اللي كاين شنو هو؟ اللي هو باقي حنا كنعيشوا اللي هي بالنسبه للأول كنتريتو حاجه ولكن كاين دي زيفي سيكوندير. chaque médicament il a bien sûr des points positifs et il a bien sûr des points qui manquent à prendre des effets secondaires. C'est un principe actif. Donc la troisième génération اللي هي الذات هما خداو جمعوا ما بين هادشي اللي كنقدر اللي كنقدروا جوج ونجمعوا بين لي زيتود اللي داروا كلينيك جمعوهم بجوج باش خداو لو برانسيب اكتيف اللي هو تيزولا ولكن بغاو يشوفوا بحال حي داك البرانسيب اكتيف لان فاش كيزولا ما بقاش بلا ناتور الاولى ديالو حيت كاين دو شوز اما غناخذوا لا بلونط كامله ما عرفناش كاين دوزاج ما عرفناش واش لا بلونط طلعت بواحد الميو مزيان ما عرفناش شحال ديال الكونسونطراسيون ولا كناخذوا البرانسيب اكتيف وكنعطيو لو دوزاج كنتريتو باثولوجي. الوغ دابا افيك لا نوفيل لا بيتوثيرابي الجديده اللي هي كاينه هي افيك كناخذوا لو برانسيب اكتيف مي افيك دي كومبوزون تكونوا في لا بلونط. خصك تعرف ان البرانسيب اكتيف تقدر تاخذ من البيطال تقدر تاخذ من الورده وعلى حسب البرانسيب اكتيف كاين بزاف مي داك البرانسيب اكتيف اللي غادي نهضر عليه من بعد كناخذوا لو توتوم. شنو هو لو توتوم؟ لو توتوم ديال لا بلونط هو كتاخذ لي كومبوزون ان كومبوزون لو برانسيب اكتيف مع دوت برانسيب اكتيف باش يعطيك لي ثيرابيوتيك. باغمي هاد لي كومبوزون تكون معاه تكون ثلاثه حوايج يا اما تي بوتونسياليزي لاكسون بحال تكون اونتي انفلاماتور دو اكسون اونتي انفلاماتور يا اما تسهلوا باش يدخل يبود بيوديسبونيبيليتي باش يدخل الثالث. ثالث حاجه تحيد لي زيفي سيكوندير. بون داكشي علاش مهم ناخذوا لو برانسيب اكتيف مي افيك لا ناتور ديال اللي كانت في الاول. داكور الا كاين شي سؤال انا سي فري باش نجاوب واش سي كلير لحد الان؟ تري بيان. الوغ واحد الحاجه اللي هنا كنهضروا على السينياتور داكسون 1 + 1 = 3. علاش؟ راه قالها بنسينا قال لو تو est plus grand que la somme des parties. الا خدينا كل حاجه بوحدها ماشي بحال خدينا كلشي. خدينا كلشي باش كنبقى اون سينرجي في الاتحاد يقوى. Donc la synergie d'accent pour avoir une accent, c'est plusieurs composants qui vont aider باش نوصلوا داك l'effet thérapeutique اللي بغينا. Donc l'utilisation de la plante avec les notions synergie, potentialisation permet d'utiliser les doses moindres. L'avantage كبير هو هذا. كنعطيو l'efficacité mais avec un dosage précis. ما خصناش بحال un principe actif اللي خدينا بوحدو خصنا نعطيو une bonne concentration باش نوصلوا l'effet thérapeutique. Avec le totem avec moins de concentration, mais avec la combinaison synergique, il y a plusieurs composants qui s'y une petite quantité avec la concentration optimale. D'accord? Donc, on va éviter les effets secondaires spécifiques des fortes doses. Les fortes doses font les effets secondaires. On va les éviter. Notion de synergie d'accent et de biodisponibilité. Est-ce que c'est clair? Il y a quelque chose à Très bien. Les effets synergiques d'un totem. Quel est clair? Tu connais multi-cible. Je m'explique. Un totem fait plusieurs extraits. Une seule chose. En tant qu'anti-inflammatoire. Les ce sont des anti-inflammatoires. Mais je vais vous dire que dosage libre. Quelle est la deuxième chose? كما قلت لكم واحد يعاون داك لو برانسيب اكتيف باش يخدم. هذه le deuxième cas. Le troisième cas يعني تيحيد اللي هما كنسموها كينشين. C'est quoi le كينشين? Ça veut dire un des composants تحيد l'effet néfaste du principe actif. في la plante تياخذ من هذاك الشيء اللي مزال تيخلي هذاك الشيء اللي اكتيف تحيد الباسيف. D'accord? Alors
les multiples indications de la phytothérapie, c'est quoi? Les sont quoi? Des phytomédicaments. Les phytomédicaments sont des préparations à base de plantes, dans lesquelles tous les constituants déclarés comme composants actifs sont des plantes, des parties de plantes ou des préparations végétales, comme par exemple les extraits, les cassimogères. On a regardé tout de suite. Alors, phytomédicaments, il y a des exigences. Parce que les phytomédicaments, je sais qu'on fait. Ce qu'on a fait les études, bien efficace. La telle pathologie, la deuxième chose, c'est ce qu'on connaît la qualité pharmaceutique, avec des analyses prouvées. La troisième chose, la preuve d'innocuité. Elle a des produits, mais fait l'effet secondaire. Arrête comme on a le phytomédicament. D'accord? Alors, les médicaments, le médicament, c'est un chimique de synthèse. Où tu as un seul extrait. Par contre, le phytomédicament, il y a un seul principe actif. Parce que le phytomédicament, tu connais un ou plusieurs principes actifs. D'accord? La qualité. Les phytomédicaments à base des plantes forment des mélanges complexes de nombreuses constituants. Seuls les médicaments de haute valeur pharmaceutique doivent être utilisés. Pour ce faire, ces phytomédicaments doivent être fabriqués à partir d'extraits végétaux standardisés. شنو هي d'extraits standardisés؟ نقدر نقول لك ناخذ لا بلانت ونطحنها ونشربها. C'est la même chose. Or que non. خصكم تعرفوا بأن النباتات كل حدا فين النباتات كل حدا l'origine ديالها. Donc le phytomédicament عنده واحد الكريتير في لا بلانت خصها تكون وملي كدير l'extraction ديال البرانسيب اكتيف خصها تكون واحد لو دوزاج وداك لو دوزاج خصو يكون le même pendant toute l'année حيت كاين دي بلانت راه عندهم سيزوناليتي. Donc, standardisé, ça veut dire la même concentration qu'elle fera quel que soit l'année. D'accord? Est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, c'est quoi un extrait? L'extrait, un système d'évaporisation, bien sûr, le principe actif. Le principe actif, ça diffère. Comme tout à l'heure, le pétale, la plante, ça change. Alors, l'extraction des plantes permet de dissoudre principalement actif après évaporation du solvant, avec peut-être parfois de l'eau ou de l'alcool. Bien sûr, l'extrait concentré et standardisé, la teneur standard en principe actif est vérifiée. Ça te vérifie, je crois qu'il m'a dit comme stable pendant toute l'année. Les avantages, ils garantissent une qualité constante du produit fini. Ils contiennent une concentration plus élevée en principe actif grâce à l'élimination des substances superflues, des substances non actives. Le phytomédicament, tu de la plante, l'effet ou les nocif. Ils se conservent mieux puisque les matières superflues éliminées ne peuvent plus nuire. Et les conservation qu'est-ce qu'on le produit. D'accord? On peut ainsi garantir la qualité de ce produit grâce aux extraits de plantes standardisés. Très bien. Les extraits, l'Europe, c'est la tendance maintenant. Les phytomédicaments, ils commencent à prendre la place par rapport aux médicaments. Pourquoi? Pour la simple raison, ils ont fait des études comme les médicaments. Les études ils sont efficaces au moins d'effets secondaires. Alors, le souci en tant que médecin, pharmacien, vendeur en pharmacie, un produit efficace, ils ont ces effets secondaires. Les phytomédicaments, ils ont traité les troubles gastro-intestinaux, constipation, épanade. Donc, refroidissement et tout. Vous m'allez noter que tout de suite. Infection rhumatismale, flexophytose,